फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह आप भी इसका आर्ट है जो आपका यूट्यूब चैनल का वो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपली ये देख सकते हैं। इस तरह आप भी अपने मोबाइल से फ्रेंड्स बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपने सबसे पहले गूगल क्रोमा पे जाना है। गूगल क्रोमा पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपने अपना यूट्यूब यहाँ पे ओपन कर लेना। यूट्यूब ओपन जैसे ही होगा आपके सामने कुछ ही देर में कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। ये देख सकते हैं आपका जो यूट्यूब है मोबाइल में यहाँ पर ऐसे ओपन होता है जैसे लैपटॉप में हो जाता है फ्रेंड्स। इस तरह कंप्यूटर की तरह आ जाएगा। इसको इंटरनेट का स्पीड थोड़ा स्लो है फ्रेंड्स, वीडियो लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको बता दूँगा। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जूम करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया। जैसे जूम किया फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका चैनल का लोगो है उसके ऊपर ओपन किया। ओपन करने के बाद उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह आपके सामने आएगा। आपने यहाँ यूआर चैनल पर सिलेक्ट करना। यूआर चैनल पर सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने करना क्या, यहाँ पे जो आपका आर्ट है इस पर जो बैकग्राउंड है चैनल का उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस तरह आपके सामने भी कुछ इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट। आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स। यहाँ पे सिलेक्ट किया करने के बाद यहाँ पे आप गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको उसका साइज़ मिलेगा, ये डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स। ये ध्यान से आप देख लें। इसी तरह आपने भी इसको डाउनलोड कर लेना। ये आपके सामने आ चुका है मैजिक साइज एंड फाइल गाइडलाइन चैनल आर्ट टेम्पलेट। आपने यहाँ पे चैनल आर्ट टेम्पलेट पे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चैनल आर्ट टेम्पलेट पे फिर सिलेक्ट करना फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आपके सामने उसका साइज़ भी बता रहा है। और ये ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपका ये जो चैनल का आर्ट साइज़ है वो यहाँ से डाउनलोड ये ऐसे आएगा। आपने यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल बैक चला जाता हूँ फ्रेंड्स। बैक जाने के बाद जो चैनल का आर्ट है वो मैंने चैनल आर्ट जो डाउनलोड किया फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं उसको यहाँ से ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद ये आ गया, यहाँ चैनल आर्ट टेम्पलेट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसको एडिट करते हैं। एडिट कहाँ पे जाके करना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बिल्कुल बैक चले जाते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। अभी इसको बैक पिक आर्ट्स पे जाते हैं। सबके मोबाइल में होता है पिक आर्ट्स। अगर नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसको ओपन कर लेता हूँ पिक आर्ट्स को। पिक आर्ट्स ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ प्लस का निशान इस पर ओपन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट एडिटिंग पे आ जाना है। आने के बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पिक कन्वेज, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर साइज़ जो मैंने डाउनलोड किया वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा और कहीं से भी नहीं मिलता है, वहीं से डाउनलोड करना पड़ता है कस्टमाइज चैनल पर जाके। यहाँ पे ड्रॉ ऑन फोटो लिखा हुआ है। ड्रॉ ऑन फोटो पे क्लिक किया। जो मैंने डाउनलोड किया वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने साइज़ आएगा। साइज़ आपने ऊपर सबसे पहले देख लेना 25 बाई 60, 25 60 बाई 14 40 का होना चाहिए। इससे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये आपने चेक कर लेना है। और यहाँ से मैं सेव करता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद फ्रेंड्स ये इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, आप देखते रहना। और यहाँ पर जो आपको थोड़ा जूम करके एक बार जो ये ब्लैक कलर आपको बिल्कुल टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया जो आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये पूरे का पूरा जो मोबाइल में बिल्कुल कंप्लीट इस तरह मोबाइल में नज़र आएगा। आपने इसके अंदर जो कुछ एडिट करना है इसके अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं एडिट करना है। और जो आपको ये साइड पे नज़र आ रहे हैं दो, इससे थोड़ा और ये टेम्पलेट में आप ओपन करेंगे तो उसमें नज़र आएगा चैनल। ये जो पूरा ये टीवी में आप देखेंगे तो टीवी में इस तरह नज़र आएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, यहाँ पे मैं अभी इसको कैसे इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे ब्लैक कलर का डब्बा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ कलर चूज़ करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो हमने यहाँ पे ये साइज चेक सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे फुल करना है। फुल करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। इसके अंदर जो भी आप कलर देना है इसके अंदर होना चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखें मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ से जानी फिर हमने एडिट करना है जो कुछ भी। यहाँ से ओके करता हूँ। फिर यहाँ पर करने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा जूम करता हूँ और इसको यहाँ से जो तीर का निशान है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एडिट इमेज पे आ जाए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने इसके ऊपर जो भी पिक्चर है, जो भी यूर प्रोजेक्ट है इस बिन सेफ आ चुका है। यहाँ पे आप आ जाएं ऐड फ़ोटो, यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो उसके ऊपर लगाना चाहते हैं या कोई पिक्चर
جو آپ کے موبائل میں جو کچھ آپ نے رکھا ہے لگانے کے لیے چینل کے لیے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے میں یہ پکچر لیتا ہوں ایک، اور یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں، ایک یہ لے لیتا ہوں، سمپلی یہ لیتا ہوں 3، یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے فرینڈز، اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں۔ زوم کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سائڈ کرتا ہوں، یہاں سے ہاتھ سے اس کو پریس کرنا ہے، جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو ایسے تھوڑا کر لیتا ہوں۔ اس کو ابھی میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں۔ یہاں پہ جانے کے بعد فرینڈز اس کو جو ہے اس کے اندر ہی ایڈجسٹ کرنا ہے، باہر نہیں جانا ہے۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ بھی ہم چینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں فرینڈ۔ ابھی اس کو لے لیتا ہوں، اس کو آنے کے بعد یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہاں پہ رکھ لیتا ہوں فرینڈ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ رکھنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں۔ ابھی جو یوٹیوب کا آپشن آیا ہوا ہے اس کو میں یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں۔ چینل آپ اچھا آرٹ بنا سکتے ہیں، میں تیزی سے بنا رہا ہوں فرینڈز، آپ آرام سے سکون سے بنائیں، بہت اچھا بنے گا۔ اور یہاں سے میں یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سکون سے آرام سے بنائیں، بہت اچھا بنے گا۔ آپ بھی بنا لینا، میں جلدی میں بنا رہا ہوں۔ اور اس طرح کرنے کے بعد فرینڈز آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی یہ اس کے اوپر پٹی جو لکھنا ہے ہم نے وہ کیسے لکھنا ہے، یہ اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں۔ ابھی یہاں پہ جانے کے بعد آپ آ جائیں ڈرا پہ جانے کے بعد یہاں پہ سلیکٹ کر لیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے یہ کھانا بنا ہوا ہے، یہاں پہ سلیکٹ کریں، یہاں سے کوئی بھی کس کلر کا پٹی لیتے ہیں یہاں چوز کریں۔ چوز کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ پٹی آ گئی، یہاں سے فل پہ پھر ایسے ہی کرنا ہے آپ نے۔ کرنے کے بعد تھوڑا زوم کر لیتا ہوں، ابھی ہاتھ کے اوپر ایسے پریس کرتا ہوں۔ ابھی یہاں پہ ہم پٹی لگا لیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی لکھنا سکتے ہیں، جتنے بھی آپ اچھا بنائیں گے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں سے اوکے سیو کرتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے جو یہاں پہ لکھنا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے یہ اس طرح آئے گا۔ یہاں پہ میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے سائنس ٹیکنالوجی، یہاں پہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں فرینڈز۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جو فونٹ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے، یہاں پہ اس کا سائز ہے جو فونٹ آپ نے لینا ہے، یہاں پہ میں یہ لے لیتا ہوں۔ لینے کے بعد اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں۔ زوم کرنے کے بعد اس کو ایسے تھوڑا ہاتھ سے اس کو ایسے کھینچیں گے فرینڈز تو یہ چھوٹا ہو جائے گا۔ چھوٹا ہو جانے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ایسے ہم ایسے ہاتھ سے اس کو پریس کر دیتے ہیں، ایسے ایڈجسٹ کریں گے فرینڈ۔ جیسے ایڈجسٹ ہو جائے گا فرینڈز میں آپ کو یہاں سے ابھی اس کا کلر چینج کرنا، کلر پہ سلیکٹ کرتا ہوں۔ کلر میں یہاں سے بلیک ہی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سٹروک کر لیتے ہیں۔ سٹروک کون سا کرنا ہے، وائٹ وغیرہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ نے، یہ میں وائٹ کر دیتا ہوں۔ یہ ایسے کر دینا، یہاں سے ابھی اوکے کر دیتا ہوں، سیو کر دیتا ہوں فرینڈ۔ آپ اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ ابھی اس کا جو سائڈ والا کلر ہے وہ آپ نے چینج ضرور کرنا ہے فرینڈ۔ ڈرا پہ جاتے ہیں، ڈرا پہ جانے کے بعد یہاں پہ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ نے یہاں بلیک جو کھانا بنا وہاں پہ جائیں، یہاں پہ میں جاتا ہوں، یہاں پہ گرین لیتا ہوں، گرین اوکے کر دیتا ہوں۔ اوکے کرنے کے بعد یہاں سے پھر آپ نے اس کو فل پہ سلیکٹ کر لینا ہے فرینڈز، یہاں اوکے کر دیتا ہوں۔ اوکے کرنے کے بعد فرینڈز یہاں ہاتھ سے اس کو پریس کر دیں۔ ہاتھ سے پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا۔ اس کو آپ نے یہاں پہ برابرلی سیو کر دینا فرینڈز۔ پھر یہاں سے جتنی بار آپ ٹچ کریں گے جتنا آپ سائز بنائیں گے ہاتھ سے بن سکتا ہے، ایسے کریں گے۔ پھر اس کو ابھی اس کو میں یہاں پہ اس کے سائز کے متعلق یہاں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ پھر یہاں پہ کر دیتا ہوں فرینڈ، میں سپیڈ میں شاید صحیح نہ بن رہا ہوں لیکن آپ تسلی سے بنائیں، آپ کا بہت VIP بنے گا۔ یہاں پہ کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کرتا ہوں، سیو کرتا ہوں فرینڈ۔ سیو کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا، تیر پہ جانے کے بعد یہ یہاں پہ گیلری پہ آ جائیں۔ گیلری پہ یہاں پہ ہم گیلری پہ سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ سیو ہو جائے گا، آپ کی گیلری میں چلا جائے گا جو ہم نے ابھی ایڈٹ کیا ہے۔ یہاں پر آپ نے فرینڈز اپنا گوگل کورما اوپن کر لینا ہے۔ گوگل کورما اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا جو یوٹیوب ہے وہ یہاں پر اوپن کر لینا ہے فرینڈ۔ یوٹیوب کیسے اوپن کرنا میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر آپ یوٹیوب پر سلیکٹ کریں اور جو یوٹیوب یہاں پر آپ کا موبائل میں اس طرح اوپن ہو جائے گا جیسے ڈیسک ٹاپ میں اوپن ہوتا ہے، جیسے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں اوپن ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کو پھر اسی طرح میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں پچھلی ویڈیو کی طرح، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ وہ اوپن کرنے کے بعد جو آپ کے چینل کا لوگو ہے اس کے اوپر یہاں پہ سلیکٹ کریں۔ یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے کچھ اس طرح انٹرفیس آ جائے گا، یا یو آر چینل پر جائیں۔ یو آر چینل پر جانے کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے کچھ اس طرح پہ آ جائے کسٹمائز چینل آ جائے گا فرینڈز۔ یہاں پہ میں اس کو ایسے سلیکٹ کرتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، جو آپ کا چینل کا آرٹ ہے وہ آپ یہاں سے بالکل ایزیلی چینج کر سکتے ہیں۔ اس کو اوپر میں سلیکٹ کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز، یہ پینسل نمبر ایڈٹ چینل کرنے کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے کچھ طرح انٹرفیس آئے گا۔
वो यहाँ से अपनी गैलरी से जो हमने अभी डाउनलोड किया, जो बनाया, वो एडिट किया, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट या जूम करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। सेलेक्ट फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ आपकी गैलरी में जो मोबाइल में फ़ाइल पे सेलेक्ट करें। फाइल पे जाने के बाद फ्रेंड्स जो आपने एडिट करके रखी हुई है, जो अभी मैंने बनाया, आप उसी को चूज़ करना है। जो बना के हमने रखी है वही यहाँ से ले लेते हैं। ये है फ्रेंड्स, इसको मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स। लेने के बाद इस तरह यहाँ पर अपलोडिंग होना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं अपलोडिंग हो रहा है। जैसे अपलोडिंग होगा यहाँ पर जो चैनल आर्ट है आपको नज़र आ जाएगा, जो बनाया बिल्कुल ज़बरदस्त। इस तरह आप भी बना के लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी हौसला अफजाई चाहिए और इस तरह की और मज़ीद वीडियो हम बनाते रहें। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स इसको एडजस्ट ऑलरेडी किया हुआ, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल का आर्ट है। कुछ ही देर में ये सबको यहाँ पे नज़र आ जाएगा फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं जो मैंने चैनल आर्ट बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। मैंने इसके ऊपर लिखा कुछ नहीं है, जल्दी में बनाया। आप भी इस तरह बेहतरीन चैनल आर्ट बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।